अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलें शामी वाला बर्गर बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये बर्गर बनाने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े का है। वाह, ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, इतना मज़े का बर्गर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।